तो इे तो बालीबुला पड़ूजे आउ गेटी भी इटा आसलान देखुन सीढ़ी फ्रेम बने सारे यहाँ भी सरी जावा इे करुन आम इलेक्ट्रिक काम बाकी यहाँ पहला अलग भी अलग जावा आ लिफ्ट मेसीन आसूजे भीतर के वर्षार लगी देखुन केन्दा हो गलान जो सब आमर फटिकर छात जेनटा खुली देले छातटा ढोले लगी पूरा रेडी हो गलान इे तो सेंट्रिंग फेंट्रिंग सब सरी गरी रड काम भी पूरा सरी गलान बाकी टिके टिके काम माने सब अच्छे आउ वर्षा देखुन वीडियो रे दिशुचे कि ना दिशबार तो मुझे जानी ना पारवा बाकी पुरफार वर्षा होजे आ एटा देखुन पटिकर आमर छात जेनटा कि आज खुली देवे बोधे आउ प्राय तो सब जिनिस तलटा जेनटा बाउंस माने देसन सब खुली दीजन छात भी आज खुला हो आ वेदर तो बहुत सुंदर अच्छे बाकी घर बनावार लगी वेदरटा टिके डरावना अच्छे वर्षा हेले जिते डर लगसी महा मुस्किल है आउ छात पड़ला बेलटा तो ना कौन छात पड़वा बेले टिके सुखा पा गले बहुत भल है बाकी क्या करमा भगवान को इच्छा है जेनटा हवा देखमा आउ एबे फिर मिस्त्री माने एबे जेनटा तकर काम माने बाकी होचे सेटा माने करबे तेरो हमर इलेक्ट्रिक वाला आसबे से तकर काम करबे तेरो पाइप वाले आसबे से तकर काम करबे आउ आमे प्लान करियो आपण माने जन ए ब्लॉग देखु जन नेक्स्ट ब्लॉग आपण मान को छात पड़वार ब्लॉग ही मिली जीवा केंदा बेले नेक्स्ट डे रे आमे छात ही पके देमो बोली भाबुजो बेले देखो बाकी वर्षा तो आज भी होजे भोरबार करूजे खरार ना ही नानो आउ एंदा किछि चली जे आज एटा माने खुला खुली हवा एटा माने काम कुमा करबे ऊपरे भी काम धाम करबे सेटा तो आपण मान को मी ए ब्लॉग रे देखामी तो हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग जय मां समले जय श्री राम आपण माने केंदा अछन आशा करिया समस्ते भल से थिबे तो देरी ना करी करी चालो ने ब्लॉग टा हमें स्टार्ट करमा फिर तो यार तो बालीबुला पड़ूजे आउ गेटी भी एटा आसलान देखुन आ गेटी भी हमर गुटे ट्रिप पड़ी जे एटा तो आगर गेटी है काली लगे आम सब रेडी हो कहून तो आ काली तो छात पड़वाटा जनता हेले भी पड़वा बोली आम भाभी जो सब तो डिसाइड कर सारू न देखुन गेटी आसलान आ गेटी बहुत लगवा हमको गेटी इन ए जगह न तेरो बालिया 2 ट्रिप भी पड़वा बाली एतकी भी ना हुए आउ लगवा बाली सब जिन गुटे गुटे आम पकाते चली जो आउे यहाँ छात जेन फटिकर आमर जेन छात पड़ा सेंटरिंग एटा खुलुजन बाकी वर्षा एवं भी हो जाए देखो प्रोफार करूँ बाकी देखमा जेनटा हवा हवा चली इलेक्ट्रिक काम भाई माने आसीजन इलेक्ट्रिक काम करवार लगी इे सीढ़ी रजन करुजन बाकी वर्षा तो हो जाए भी तो यहाँ सीढ़ी फ्रेम बना हो देखुन बाकी सब फ्रेम सरी गलान छात मांक पूरा चारिआडे सामना जेनता फ्रेम एंता पिटा है पूरा चारिआडे सरी गलान एवं यहाँ सीढ़ी फ्रेम बनौज सीढ़ी फ्रेम बने सारे यहाँ भी सरी जावा इे करुजन आम इलेक्ट्रिक काम এটা হজন আমার ইলেকট্রিশিয়ান আও এটা দেখুন এটা সব ইলেকট্রিক সামান মানে আছে এটা আও আমি সিলিং রে লাইট ফ্যান এ সব জিনিস মানে তো দিয়া হউছে বলে সবু আড়ু দেখমা গুটকা মানে তো দেইজন পুরা ফাইনাল তো না করবাটা লিয়াড় সিয়াড় পড়ি যাবে গুটে গুটে এটা সঞ্জীব দা দেখু যে কেন কানা হেই যে কানা নে बाकी आज ए इलेक्ट्रिक काम सरी गला खाली पाइप रो काम टिके हवा जेने पानी पाइप रो काम सोले खाली देखमा बोले डुला करमा तो एटा तो देखि पारछे गेटी हमर सब पड़ी गला न गुटे ओजे ट्रिप आबा आड़े भी बाली पड़ी गलान आ 2 ट्रिप खणे बाली दरकार अच्छे अब बोले इन तापस भी तो अच्छन सब हिसाब किताब बताते जाऊन आ संजीव दा सब मेटेरियल्स माने पठाऊे तार घर अच्छे
ଆଉ ଇଆଡ଼େ ତ ଛାତ ଖୋଲି ଦେଲେ ନା ଦେଖୁନ୍ ପଟିକର ଛାତ ଆଉ ବିମ୍ ମାନେ ଏ ସାଇଡ଼୍ର ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି କରୁଛନ୍ ଏଥିର୍ଲାଗି ନ ଏ ବୋଲି ବୁଲା ଗାଡ଼ିଛନ୍ ଆଉ ଇନ ଆମର ଯେନ୍ ଛାତ ପଡ଼ବା ଆମର ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଲାଗ୍ବା ବେଲେ ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରାକେ ଏବେ ଏଇଟା ଅଲଗଉଛନ୍ ହେଲା ଏଇଟା ତାପସ ଟିକେ ଜୋର ଲଗ ହୋ ଟିକେ ଜୋର ଲଗ ବୋଲେ ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଯେନ୍ ଥିଲେ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରି କରି ଅଲଗା ଆଡ଼େ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ସିଆଡ଼େ ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେନ ଆମେ ପୂଜାପୂଜି କର୍ମୁ ବାକି ଏଇଟା ନା ଲଗାଲେ ଇନ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗ୍ବା କି ଇନ ସିଧା ଏନ୍ତା ଲିଫ୍ଟ ଲାଗ୍ବା ଉପରେ ପଡ଼ବା ବୋଲେ ଏଇଟା ନା ଲଗାଲେ ବି ନା ହୁଏ ବୋଲେ ଏଇଟା ଅଲଗାଲେ କେନ ଲାଗ୍ବା ନା ଅଲଗାଲେ ବି ନା ହୁଏ ବୋଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା ତାରପରେ ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ବି ଏବେ ଆସୁଛି ଇନ ଆମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନ ଲଗେଇ ଦେଇଥିମା ବୋଲେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ବି ଏନ୍ତା ବଲି ଗଡ଼ା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଏ ଯେନ୍ ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ଫଟା ମାନେ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେବା ଏ ସାଇଡ଼୍ର ଯେନ୍ତା ପୁରା ଖୋଲା ହେଇଛେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲାନ ଏ ସାଇଡ଼୍ର ବି ଖୁଲବେ ଏଥିଲାଗି ଏଇଟା ଗଡ଼ାଗଡ଼ି ଚାଲିଛେ ବାକି ଏଇଟା ପହଲା ଅଲଗା ବି ଏଇଟା ଅଲଗାଲେ ଯାଇକିରି ହେବା ତ ଏଇଟା ପକା ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ବୋଲେ ଏଟାକେ ଏବେ ଖସରେଇ ଦେବେ ଇଆଡ଼େ ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ବି ଆସିଗଲାନ ଏବେ ଇନ ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଲାଗ୍ବା ତ ଏଇଟା ମେସିନ୍ ଢୁକଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଗେଟି ସାଇଡ଼୍ କରବାକେ ପଡ଼ଲା ଗେଟି ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଆସୁଛେ ଭିତରକେ ଆଉ ଏଇଟା ଇନ ଲାଗିଯିବା ତୁଳସୀ ଚଉରା ବି ଅଲଗେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଏ ଝରକା ଭିତରୁ ସୁମି ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ତ ଏବେ ତ ଏଇଟା ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଯେନ୍ଟା ଇନ ଆନିକରି ଥୁଇ ଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ଆମର ତୁଳସୀ ଚଉରା ବି ଅଲଗି ଗଲା ଇନ ଏନ୍ତା ରଖା ହେଇଛେ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଯଦି ଚଲବା ବେଲେ ଲଗାମା ନହେଲେ ଫେର୍ ନୂଆ କିଛି ବନାମା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଏଇଟା ବୋଲି ତ ଗାଡ଼ି ଜନ୍ ଇଆଡ଼ଟା ଏଇଟା ଖୋଲିବେ କାମ ତ ବେଶୀ ନାଇଁନ ଏଇଟା ଖୋଲାଖୋଲି ସରିଯିବା ତାରପରେ ମାନେ ଛାତର ଦେଖିବେ ଯେନ୍ଟା ଜାଣା ହେବା ଆଉ ଆମେ ଲିଫ୍ଟ ମେସିନ୍ ଏଥିଲାଗି ମଗେଇଦେଲୁ ଯେ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଗେଟି ଅଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ଗେଟି ପଡ଼ବା ତେହରୁ ବାଲି ପଡ଼ବା ବୋଲେ ଏହା ଦିନେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଢୁକେଇ ନେଇଥିମୁ ୟା ବାହାରେ ଯଦି ସବୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମାନେ ଆମେ ପକାଲେ ବି ଚଲବା ତାର ମାନେ ଯେନ ପକାଲେ ବି ଚଲବା এটা ঢুকাবারটা গোটে টেনশন ଥିଲା বেলে এটা গোটে টাইম টেকিং জিনিসটি আଏ বেলু আর পহলা আনিকরি এটা থুই দমু বেলু বেলে ଏବେ ମୁଇଁ ଯିମି ପହଲା ଖାନା ପିନା ଟିକେ କରମି ଲଞ୍ଚର ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ ବେଲେ ଏବେ ଯାଇକରି ଖାନା ପିନା କରମା ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲେ ଫେର୍ ଦେଖମା ତ ଏବେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମେ ଏଇଟା ବସିଛୁ ଲଞ୍ଚ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ହଉଛେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଉ ତାର ଖାନା ବଢ଼ା ହେଇଛେ ଏବେ ଆମେ ମୋର ବି ଖାନା ବଢ଼ା ହେଇଛେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଇଁ କରବା ତାହେଲେ ଖାଇମୁ ମିକ୍ସଚର ଖାଇବୁ କେ ଦେଖ ବୋଲେ ଆଜି ଘରେ ହେଇଛେ ରାଡ଼ି ଡାଲି ଭେଣି ଟମାଟର ଖଟା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଅଛେ ଆଲୁ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ ଭଜା ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମେ ନେଇଛେ ଟିକେ ମିକ୍ସଚର ବୋଲେ ଏବେ ଏଇଟା ଆମେ ଖାନା ପିନା କର୍ମା ଆମର ଆଡ଼େ ପାତଳଟା କେଜି 50ରୁ 60 ଟଙ୍କା ଯାକ ଅଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼େ କେତେ ଅଛେ କାଣା ଅଛେ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ ବୋଲେ ଖାନା ପିନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଫେର୍ ଦେଖମା କାଣା କାଣା କାମ ଅଛେ କାଣା ନି ଏବେ ତ ସବେ ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବି ଖାଉଛନ୍ ତେଣୁ ସେ ଆମର ଯେନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବାଲା ଯେନ୍ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଖାଇ ଯାଇଛନ୍ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ମାନେ ଆସି ସାରିଲାନ ବୋଲେ ଗେଟି ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାନ ବାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରିପ୍ ହେବା ବାଲି ବି ଆସିଗଲାନ ବୋଲେ ଖାନା ପିନା କର୍ମା ଫେର୍ ଆଗ୍କେ ଦେଖମା କାଣା କାଣା କାମ ଅଛେ କାଣା ନେଇ ଯେ ବର୍ଷା ତ ଏବେ ନାଇଁ ହେବା ବାକି ବର୍ଷାର ଲାଗି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଗଲାନ ଯେ ସବୁ ଇଆଡ଼େ ପୁରା ଦାଗ ଇଆଡ଼େ ଏନ୍ତା ହେଇଛି ତାରପରେ କାନ୍ଥି କେନ୍ତା ହେଇଛି ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କେଚକେଚା ହେଇଗଲା ଦେଖୁନ୍ ଘର এটা তো পুরা কাদো হয়ে গেছিল বর্ষায় পানি পুরা উপরু পুরা পড়ছি বাকি এবার বর্ষা না আবার শুকিগলান পুরা বালি হয়ে যাইছে ସବୁଦିନର ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ସୁମିର କାମ ହେଲା ବାହାର ସଫା କରବାରଟା ଆଉ ପାଣି ଦେଇକରି ପିଇବାରଟା କାଁ କର୍ମା ଏନ୍ତା ତ ଚାଲବା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁନ୍ ବାଲି ବି ପୁରା ପଡ଼ି ଯାଇଛେ ଆଉ ଗେଟି ବି ପୁରା ପଡ଼ି ସାରିଲାନ ବାଲି ଗେଟି ହେଇଗଲାନ କାଲି ସକାଳୁ ଆମର ଛାତ ପଡ଼ବା କାଲି ସକାଳୁ ହିଁ ସିମେଣ୍ଟ ହେବା ସେଟା ଆମେ ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାମି କେନ୍ତା ଆସିବା କାଣା ଯେ
बाकी एबे दुई थरटा पूरा कंप्लीट ऊपर के एबे जिमा हमें काଣା काଣା करूछन काणी सेटा भी देखामी आपण मान को पहला तो आपण माने देखुन एटा हमर पोटिकर अच्छा जेंडा खुली देले इनो बेटा छात पड़ी जे देखो एक संगे गुटे छात भी पड़ी देला तो एटा पूरा खुला है गला बहुत बढ़िया हिसाब से छात पड़ी जे देखो पछे काଣା काଣା करमा काणी न तो आपण माने देखबे आके बाकी ये बोली माने जेंडा माने गाड़ी जन एटा सब टाइट करू जन एबे जेंडा ढिला ढुली हेला एटा माने केतेटा हिटी हेला मुई ताको कहि दिली सीढ़ी रो मझी बाट छाड़बो साइड साइड के बोली माने गाड़बो बोली जाना आनार सुविधा हवा बोली बेलंदा किछि कर दी जन देखो बाट पूरा बने दी जन एबे भीतर आराम से जाई हवा अब इलेक्ट्रिक काम चली है देखो सबे लगे जान सियाड़े लगे जान इलेक्ट्रिक वाले आड़े लगे जान मिस्त्री माने तो एबे देखो इटा तो संध्या टाइम हो गला न आ सब काम कुमा करी सब मिस्त्री माने गले न देखी पारे इलेक्ट्रिक जहाँ काम सब सरला सब वायरिंग माने सरीगला न जहाँ भी सिलिंग न काम करवार कथा कर सारे न आटा जे नहीं आमर पाइप मिस्त्री से भी ताकर जेन पाइप करवार कथा काम माने सब कर दी जन देखुन इन लगे जन इे लगाई सियाड़े लगाई बोले इन भी सब काम माने पूरा कंप्लीट हो तो सब तो इन काम धाम 100% पूरा सरीगला न खाली इन जेन जोरी जोरा केगना जेन पड़ी एटा माने काली में सकालू टिके सफा कर देमी आ जेन जेन जगह न टिके टेप फेप छाड़ी जाइए जेनटा पॉसिबल है इन टेप फेप टिके खाली मार दमा आमर छाटटा ढोले लगी पूरा रेडी हो गला न बोले एबे मैं मार्केट जिमी काना काना टिके काम होजे सेटा माने सारमी आ फाइनली काली आमर छाट ढोले हो जावा आ सेटा तो नेक्स्ट ब्लॉग रे आपण माने देखवार लगी पेबे 3 hours later तो एबेटा मुई डिनर करवार लगी बसी जे घरे हे रुटी आ आलू तरकारी बोले एटा खाना पीना करी करी एबे फिर मोर टिके काम होचे काम दाम सारमी आ रेस्ट नेमी आ कालीर काना हेबा काना ने आपण मन को कालीर ब्लॉग रे देखवार लगी मिलवा तो आशा करी आपण मन को हमर ब्लॉग टा भल लगी दिवा यदि भल लगी दिवा तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करवाटा बिल्कुल भी ना भूलिबे आपण माने समस्ते भल से दिबे फिर बेटा मान नेक्स्ट ब्लॉग रे दिया